Je suis francophone parce que j'ai aimé ça depuis mon très jeune âge, en regardant les films, en me cachant dans un petit salon du cinéma, en regardant ces beaux visages, en écoutant cette belle musique et en écoutant cette belle langue. C'est un instrument, un outil de savoir-vivre, de savoir-être. La littérature française est un très bon exemple pour comment vous dire, pour l'écriture et pour la, comment vous dire, il faut vendre les produits de la littérature. Parce que je suis née en France, hein, bien sûr, mais aussi parce que je pense que la francophonie est l'espace international le plus développé pour développer ces valeurs de démocratie, de solidarité et d'humanisme. C'est pour ça que je crois à la francophonie. Beaucoup de raisons, mais j'ai toujours beaucoup aimé la pensée d'Albert Camus qui dit « le français, c'est ma patrie ». Pour moi, le français, c'est un espace intérieur qui s'élargit chaque jour. Dans mon cas, je dois dire que je suis devenu homme libre car j'ai deux patries, la Bulgarie et la langue française. Поради наличието на свободни пространства от солидарност, основните културни и езикови общности, каквато е франкофонската, имат за цел да отворят нови пътища за толерантност и да насърчат стойностния културен диалог. Българите и света. Темата винаги е била противоречива. Ако държим твърде много на народните порядки, сме националисти. Ако започнем да гледаме на Запад, се превръщаме в чуждопоклонници. Тези две крайни тези досега изолираха обмяната на ценности в културен, образователен и политически план. По този въпрос българското възраждане отново се оказва по-напредничаво от съвремието. Още преди възстановяването на държавата имаме много примери на писатели, художници, учители, като цяло интелектуалци, които носят и прокарват европейско влияние. Сред тях са Найден Геров, Георги Раковски, Стоян Михайловски, франкофони. Решението за присъединяване на България към франкофонията беше взето от президента Желев още в началото на неговия първи мандат като президент. В този момент България имаше нужда от да излезе от изолацията, в която се намираше международно по време на комунизма. И франкофонията се оказа една такава врата, през която България премина. Никой не знаеше коя е столица на България, дори къде се намира. И беше изключителна важност да стане колкото се може по-бързо член на колкото се може повече различни международни големи организации, европейски, световни. Разбира се, предисторията е, че, знаете, той беше част от закуската с български дисиденти, която организира френския президент Франсуа Митеран още преди падането на комунизма, и която предизвика много интерес, беше силно насърчение за тогавашната българска опозиция. Много важен човек, освен посланик Рюмелард, в присъединяването на България към франкофонията, изобщо за организацията на закуската на Митеран с българските дисиденти, беше тогавашният млад дипломат във френското посолство Ив Манвил. Alors moi, j'ai organisé le petit déjeuner. Alors moi, j'étais à l'ambassade à ce moment-là. J'étais à l'ambassade de France. Hein. Donc effectivement, j'ai participé à cette visite, donc notamment à cette rencontre avec les intellectuels. Той понякога се преобличаше и идваше, да кажем, на протестите, защото той нямаше право, нали, като дипломат да присъства на протести. Беше изключително ден, изключително ентусиазиран. Donc j'ai eu la chance de vivre des processus politiques intenses, la fin du régime Živkov, la transition démocratique, les grands débats de la conférence nationale pour cette transition démocratique.
Et puis j'ai vu aussi les premières élections parlementaires libres, les premières élections présidentielles. Voilà, donc j'ai vu beaucoup d'événements politiques très importants. Толкова много е помогнал на България, че според мен е време да го отличим. Другият човек е Соня Кюршан Минг, която отговаряше дълги години за Централна и Източна Европа в тогава управляващата Френска социалистическа партия, но подкрепеше СДС, но подкрепеше българската демокрация, подкрепеше доктор Желев и има огромни заслуги и за българската демокрация, и за присъединяването на България към франкофонията. Закуската във френското посолство през януари 1989 година остава в националното съзнание като своеобразно кръщене на българската опозиция и символ на предстоящите промени. Je crois que dans l'ambassade, c'est un souvenir qui est extrêmement vivant, dont nous sommes très fiers. Le président Mitterrand lui-même disait qu'un air de liberté allait souffler par les fenêtres dans l'autre Europe. Il le sentait venir, il voulait l'accompagner et ça a été, je crois, les premiers moments de son nouveau mandat de président. D'abord une première visite en Tchécoslovaquie et tout de suite après, ici, en Bulgarie. Les murs vibrent encore de cette histoire qui nous habite et je suis fière que nous en soyons les héritiers, vous et nous. За закуската специално си спомням, че беше голяма суматоха да се намери костюм за баща ми, защото той нямаше официален костюм. Сутринта дойде един негов приятел, за да отидат заедно до посолството, защото до последно се притесняха, че може да го арестуват. Tous les personnels de l'ambassade connaissent cette histoire et la vivent profondément. Que cela s'est passé dans un contexte qui n'était pas simple, y compris pour les invités qui ont finalement été autorisés à participer à ce petit déjeuner par le pouvoir en place, mais qui ont été très surveillés. Toute la rue Auborichte était fermée. Et le président Mitterrand a évidemment organisé un petit déjeuner à la française, avec des croissants, avec du jus d'orange, avec de la confiture, comme on le fait nous en France tout le temps. Mais il avait eu une petite attention particulière. Il avait fait ramener de France toute une corbeille de fruits exotiques, qui je crois étaient très difficiles à trouver en Bulgarie à l'époque. Des bananes, mais aussi des mangues, des papayes, des goyaves, des fruits de la passion, des maracujas. Et en fait, on m'a dit que les invités étaient tellement impressionnés et puis à un moment donné voulaient tellement parler que la corbeille et tout le petit déjeuner est resté intact. Il y avait beaucoup de francophones dans l'élite bulgare. Hein. Par exemple, Blagani Dimitrova parlait le français. Donc ça l'a beaucoup impressionné, ça, que la poétesse la plus connue du pays parle le français. Et puis d'autres gens aussi. Par exemple, le président Желев lui-même parlait le français, comprenait le français. Баща ми беше много запален франкофон. Учил е сам френски, говореше френски много добре граматически, с ужасен акцент. Но просто той никога не е имал шанса да го учи наистина с френски учители. Il y a eu beaucoup de discussions dans les milieux politiques français pour savoir si, au contraire, cette visite-là ne pouvait pas apparaître comme un soutien au régime communiste, au président Živkov. Et donc il y a eu beaucoup de débats sur cette question. Et l'histoire a montré que le président Mitterrand a eu raison, que par sa présence, et justement le fait qu'il a rencontré des dissidents, ensuite qu'il a rencontré des étudiants à l'université de Sofia, il a au contraire montré en action ce que pouvait être la liberté de penser et la liberté de s'exprimer. Mais il était convaincu que de tendre la main à la démocratie qui commençait à frémir dans les pays de l'Europe de l'Est était un acte décisif. Et il s'est beaucoup attaché à la Bulgarie et
il connaissait un petit peu l'histoire du pays et donc c'est lui-même qui a dit mais la Bulgarie devrait faire partie du mouvement francophone. Тогава, в началото на 90-те години, Международната организация на франкофонията веднага изпъкна със своята инклюзивност, така да се каже, с това, че тя не поставяше политически условия, не беше или икономически условия, по-скоро културни, по-скоро ценностни. И в този смисъл България отговаряше на тези критерии и ние проявихме интерес и по решение на доктор Желев и подкрепено от тогавашните правителства, ние се присъединихме. България и Румъния се присъединяват към Международната организация на франкофонията през ноември 1991 година по време на четвъртия форум на франкофонията в Париж. В приветственото си слово президентът Митеран поздравява президентите Желев и Илиеско. 2 години по-късно, по време на петия форум на франкофонията на остров Мавриций през октомври 1993, на България и Румъния е предоставен статут на пълноправни членове. Международната организация на франкофонията става първата международна структура, към която се присъединяваме в началото на демократичните промени. С нея наистина се отварят врати. L'Organisation internationale de la francophonie, c'est une grande organisation internationale, 88 États membres associés et observateurs, ce qui en fait la deuxième organisation internationale au monde, derrière les Nations Unies. Donc ça, c'est déjà un élément important. Il y a toute une... c'est pour beaucoup de pays, c'est la possibilité d'avoir accès à un réseau d'États qui est très, très, très important. Et donc il y a différentes gradations dans la motivation que peuvent avoir les États. Il est évident que pour les États observateurs, la motivation est certainement une motivation plus politique, comme je le disais, le fait d'appartenir à une grande organisation internationale. 1993 година, когато станахме вече постоянен член и Желев Желев подписа на остров Мавриций, аз бях в Париж, избрана. Просто се явих тук на един конкурс, има едно такова предаване за франкофонски държави, те го наричат французите, на които те споделят френски език като обща. И аз там не се представих много добре, да си призная. И тогава аз разбрах, когато бях там, когато тръгнах от тук, не знаех, че това ще бъде всъщност деня, в който ще се подпише споразумението на остров Мавриций. Аз го разбрах в Франция, когато организираха големия коктейл, на който трябваше да присъства господин Желев, но той не можа да дойде. Даже и посланник Ангелов не можа да дойде. Тогава дойде на този голям прием, където дойдоха всички посланици на тези 10 държави. Имаше Румъния, Ливан, Египет. Въобще има много държави, които ние не знаем в България, че те много знаят. Например, първият председател на франкофонската държава е Бутрус Гали, който е един изключителен интелектуалец египтянин от Египет. И да не забравяме, че всички основатели на франкофонията са били хора, свързани с културата. През годините България е посещавана от 3 генерални секретари на Международната организация на франкофонията. Бутрус Гали от Египет през 2001 година и 2002. Награден е с орден Стара планина. Абду Дюф от Сенегал идва през 2004 година по повод 10 годишнината от пълноправното членство на България. Открива и франкофонския център в Софийския университет Свети Климент Охридски. А през 2016 година и Микаел Жан от Канада е на официално посещение у нас. Понякога играех ролята на дама на баща ми на някои официални срещи. Една така много смешна среща всъщност се състоя, мисля, че началото на 2000 година в Франкофонския институт, който се намира в Овча купел. Баща ми беше поканен на една лекция, и след това имаше среща с Бутрус Гали.
И той ме помоли, нали, да бъда негова дама и най-вече да бъда негов шофьор, защото така сега неудобно, нали, аз да карам колата, да сляза от нея. Имаше една много раздрънкана един Hyundai. Аз току-що бях завършила шофьорски курсове. Въобще изпитвах ужас не бях много уверена в себе си. Той каза, не се притеснявай, аз ще бъда до теб, нали, ще отидем там, ще паркираш, сега нощ, нали, си ми шофьор. Както и да е, отиваме ние горе, някакси стигаме, баща ми слиза, здрави се и така. Така стоях колата на средата на паркинга и казах, моля ви се паркирайте, защото аз наистина не знаех как се паркира. Много се преснях да не блъсна някои от тия лъскави автомобили, които бяха паркирани наоколо. Écoutez, il y a beaucoup de choses qui distinguent l'OIF d'autres organisations internationales. C'est d'abord une organisation, bien entendu, qui est basée sur le partage d'une langue. Donc ça, c'est évidemment le premier élément qui distingue l'Organisation internationale de la francophonie. Un autre élément qui la distingue, c'est qu'elle trouve son origine dans une démarche faite par des pays du Sud. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'Organisation internationale de la francophonie a été créée il y a 5 ans, un peu plus de 50 ans. L'ancêtre de l'OIF a été créé en 1970, en 1970, comme on dit chez moi en Belgique. Et donc, je voudrais les citer, on les appelle les 4 pères fondateurs. Il y a Léopold Sédar Senghor, le président du Sénégal, Amani Diori, président du Niger de l'époque, hein, bien entendu, dans les années 60, Habib Bourguiba, président de la Tunisie, et le prince Norodom Sihanouk du Cambodge. Et pour moi, d'ailleurs, je suis très fière de voir que ce sont des personnalités qui sont sur tous les continents du monde. Днес държавите членки представляват 16% от световното богатство, независимо от големите различия между тях. Например, Люксембург, която е 116 пъти по-малко населена от Демократична република Конго, има 3 пъти по-голям брутен вътрешен продукт. Канада и Франция са част от Г7, докато над 20 от членовете на организацията са сред най-слабо развитите страни. Parce que le français est une langue parlée dans plusieurs continents. C'est parlé en Europe, donc par plusieurs pays comme langue officielle, la France, la Belgique, la Suisse, voilà. Mais le français, c'est aussi une langue qui est parlée beaucoup en Afrique. Hein. Il y a au moins 14 pays qui ont le français comme langue officielle en Afrique. Il y a des pays en Asie qui ont le français comme langue officielle. Il y a des pays en Amérique qui ont le français comme langue officielle. Donc, ça fait que le français est partagé, le français est parlé sur tous les continents. Et le philosophe roumain qui habitait en France, Cioran, dit qu'on n'habite pas un pays, on habite une langue. Parce que c'est une galaxie de la francophonie. Disons, il y a une organisation internationale, c'est l'Organisation internationale de la francophonie, et à côté de l'OIF, il y a ce qu'on appelle les opérateurs, c'est-à-dire des institutions, des associations qui ont reçu un statut particulier de par leur taille, de par leur importance, de par leur impact sur le monde francophone. Et je veux citer par exemple l'Agence universitaire de la francophonie qui regroupe des universités qui ont des cursus en langue française, ou TV5 Monde par exemple. Вече 60 години това е най-голямата асоциация на университети в света. Към този момент имаме над 1000 члена в целия свят. Специално в нашия регион на Централна и Източна Европа имаме над 150 университета, които са членове, а за България нашите членове са 10 от най-големите български университети. Разбира се, Софийският университет, който така гостоприемно е приютил нашето национално бюро. Намираме се във франкофонския център на университета. Един център, който пое своя път на 7 април 2004 година. Точно тогава тогавашния генерален секретар на Международната организация на франкофонията, Абду Диюф, преряза лентата и франкофонският център на университета пое своя път за своята кауза – франкофонската. Международната организация на франкофонията и Университетската агенция работят заедно по програми да обучават преподаватели от разстояние и усъвършенстване на дипломати.
Разчита се и на Франкофонския регионален център за Централна и Източна Европа. Една от основните ценности на франкофонията е многообразието и многоезичието, но ако сравним френският и английският, очевидно е, че английският е водещият чуждестранен език и е след втората половина на 20 век измества френския като език на международните отношения. Qui est l'établissement spécialisé de la francophonie pour l'administration et le management. C'est un institut de formation qui dépend de l'agence universitaire de la francophonie et qui délivre des diplômes de master qui sont d'universités françaises et belges. Alors pour les étudiants de l'ESFAM, le recrutement est ouvert à tous les étudiants francophones du monde. Après, comme on travaille sur 5 masters qui sont spécialisés en management, on accueille un public qui est généralement autour de 25 à 30 nationalités différentes, avec bien sûr un ancrage fort en Europe centrale et orientale, avec des Bulgares, des Roumains, des Moldaves, des gens du Caucase, Arménie, Géorgie, et puis aussi des Balkans occidentaux avec la Serbie, la Macédoine du Nord, etc. On a un gros pôle qui est bien sûr en Afrique et qui est cohérent avec la francophonie démographique, avec l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. Les étudiants qui sont ici sont inscrits à l'Université de Nantes, à l'Université de la Sorbonne, mais font les études ici. Donc on communique aussi via leur plateforme des universités partenaires. De pouvoir prétendre à des postes stratégiques dans le domaine managérial, bon, ils sont nombreux. Vous savez, quand vous faites management et administration des entreprises, vous avez une pluralité d'emplois qui s'offrent à vous, notamment dans les secteurs stratégiques. Ça peut être du marketing, des ressources humaines, du contrôle de gestion, de la compliance, pourquoi pas. En fait, la formation nous prédispose à avoir une vision transversale des fonctions de l'entreprise. Et pour mon cas particulier, moi je me destine au métier de business developer. J'ai choisi SOFIA plus particulièrement tout d'abord par rapport à l'ESFAM, c'est-à-dire à la diversité culturelle que propose l'ESFAM. Et ça aussi une corrélation directe avec mon objectif professionnel, car ici, grâce à notre diversité culturelle, je pourrais étendre mon réseau à partir de mes collègues que j'ai pu rencontrer ici. Малко известен факт е, че Международната организация на франкофонията подпомага Министерствата на образованието в страните от Централна и Източна Европа. Le Centre régional francophone pour l'Europe centrale et orientale, basé ici à Sofia, et qui est un organisme qui dépend de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Oui, et quant à nous, on s'adresse aux enseignants de et en français, c'est-à-dire les enseignants qui enseignent le français, mais aussi les enseignants qui enseignent en français, des disciplines comme les mathématiques ou les sciences physiques. Et on s'adresse à une communauté régionale des pays membres de plein droit de la région, c'est-à-dire l'Albanie, l'Arménie, la Macédoine du Nord, la Bulgarie bien sûr qui nous accueille, la République de Moldavie et la Roumanie, et le Kosovo qui va nous rejoindre en 2022. Tout cela représente une communauté de 10 000 professeurs de français environ dans la région qui enseignent le français ou en français à une communauté d'élèves d'à peu près 1,5 million d'élèves. Aujourd'hui, avec des formations en ligne ou en présentiel, on touche à peu près 3000 enseignants par an. La jeunesse est l'avenir de la francophonie. Je dis souvent que si nous n'avons pas la jeunesse avec nous, en une génération, on pourrait quasiment arrêter de parler le français dans la région. Et donc, il y avait, il y a quelques années, un slogan, c'était pour la Journée internationale de la francophonie 2012, on disait, le slogan c'était « Le français est une chance ». Moi, j'ai envie de dire aux jeunes aujourd'hui, saisissez cette chance parce que le français, c'est une grande langue internationale, c'est la deuxième langue apprise dans le monde derrière l'anglais, c'est une des 2 langues de travail du secrétariat des Nations Unies, une des 2 principales langues de travail de l'Union européenne. La langue française ouvre
donne beaucoup de possibilités partout dans le monde. J'ai aucun peur de trouver le travail après ce master. Je pense qu'on n'est pas seulement limité à trouver l'emploi en France ou dans les pays francophones, mais ces langues les réseaux francophones donnent vraiment la possibilité de chercher partout. C'est une langue qui est dans mon cœur, dans mon âme, donc je pense qu'elle m'a déjà ouvert beaucoup de portes. Et qui sait, un jour, j'aurai la chance d'immigrer dans la partie francophone au Canada. По отношение на броя на франкофоните, Международната организация на франкофоните през 2018, последното изследване, което поне на мен ми е известно, е проведено тогава и броят им е над 300 милиона са хората, които говорят френски по света. Така, моят баща винаги тази любов към френски език, към френската култура по някакъв начин ми е предал и на мен. Още като бях малка си спомням, че ми беше купил един такъв буквар с картинки и учихме различни думи. И след това спомням си с какво вълнение очаквахме да намерим списание ПИВ, сигурно вие си спомняте, детското списание на Френската комунистическа партия. Благодарение на това то стигаше до България, но с страшни връзки, а пък да имаш ПИВ с играчка, това беше все едно, че си спечелил билет от лотарията. Dis-moi quelle langue tu parles, je te dirai qui tu es, qu'on attribue à Tchekhov en Russie par exemple. Et donc ça, justement, les personnes qui ont fait le choix du français, encore une fois, c'est quand on est bulgare ou roumain, ce n'est pas une obligation d'apprendre le français. Nous sommes tous les deux des Français natifs, donc nous n'avons pas eu le choix, entre guillemets, de la langue que l'on parle en premier. В Париж, само на няколко метра от българското посолство, се намира Международната организация на франкофонията, символ на демократичната история в България. Подстъп към европейското членство на страната. Когато Франция трябва да вземе окончателното решение дали България и Румъния да се присъединят към Европейския съюз, и Франция има определени колебания, за нея разширяването не е, може би, големия приоритет. Но това, което и Ширак трябва да вземе, президента Ширак трябва да вземе решението. И тогава неговите съветници му казват: господин президент, България и Румъния са членове на франкофония. Той казва: тогава за какво говори? Да стават членове на Европейския съюз. La francophonie, c'est le fait que la France, c'est pas seulement la France c'est aussi une projection culturelle, une projection d'image, mais c'est une projection d'image qui lui revient ensuite en retour, vous voyez. Et vous voyez comment la France a beaucoup changé ces derniers temps, parce qu'il y a beaucoup de présence. Vous voyez, si vous regardez, il y a une chose qui me frappe. Regardez la publicité en France, vous regardez la publicité. Dans cette publicité, de plus en plus, ce que vous voyez comme français, c'est un peu comme l'équipe de football. Vous voyez des gens qui ont des noms africains, des noms arabes, des mélanges. Prenons l'exemple de Zinedine Zidane, par exemple. Alors, les personnalités préférées des Français en ce moment, c'était Zinedine Zidane, et maintenant c'est Kylian Mbappé, c'est Mbappé. Et 34% des mariages de Français, c'était avec des étrangers. Vous vous rendez compte? Стефан Баке, един блестящ литературен критик, професор в Екс-ен-Прованс. Той е женен за една пловдивчанка, пловдивски зете. И много интересно, като дойде тук, винаги се виждаме. И той ми говори на български, аз му говоря на френски. Той говори вече български добре. И много французи говорят вече български. Казвам ви го, това тия смесени бракове, така е и така трябва да бъде. Mon fils s'appelle Lincoln Stéphane. Stéphane écrit à la bulgare, S-T-E-F-A-N. C'est tout à fait vrai, c'est en souvenir de notre grande amitié avec Stéphane Tafroff, oui, c'est vrai. J'ai beaucoup de souvenirs, ce serait difficile de dire lesquels. J'ai beaucoup de souvenirs de personnes, beaucoup de souvenirs d'événements, mais aussi beaucoup de souvenirs de paysages. J'étais très frappé par la beauté des paysages
de Bulgarie, par la beauté des campagnes, la beauté des villes aussi, Sofia, Plovdiv, Veliko Tarnovo, par exemple. Je me rappelle très bien de Veliko Tarnovo, ça m'avait beaucoup frappé. Ou aussi Belogradchik, Silistra. Il y avait beaucoup le Danube, évidemment. Il y avait beaucoup j'ai beaucoup d'images du pays, d'images du paysage, d'images des villes. Voilà. Donc j'ai toutes sortes de mémoires. Улици, улици. Носталгично Ив Манвил си спомня за България в края на 80-те и началото на 90-те години. Преживява наново ентусиазма, приятелствата и доверието. Връща се към стремежите за нещо по-голямо, по-красиво, по-добро. Какво ще остане в спомените на студентите от така наречения Дом на франкофонията в квартал Овча купел? Двете учебни институции се намират около две тематично кръстени улици. Едната е Леополд Седар Сенгор, президент на Сенегал. Другата е улица Франкофония. Тя все още е недовършена, а когато вали, става кална. Ако днес улицата представлява една табела, вярваме, не е невъзможно, в бъдеще тук да има цял франкофонски квартал, а защо не международен университетски кампус за студентите франкофони от цял свят. Възползвали ли сме се напълно от нашето членство в първата международна организация, която ни приема? Помним ли смисъла или само протоколно сме дали име на една улица? Да си франкофон не означава само да говориш френски, да пътуваш до Париж и да се допреш до елитната дипломация. Това е дълъг път на общ език и споделени ценности, който изграждаме заедно.